Chini je YTM bahai ke strong khlainya jotau South district khub durbal kintu जों फुनुवे रखातिनि South district ni YTM ro strong tamu एबं जों जतबो चि महाराजा हामजागै chini jara sikla bodol tongai hiu tongai जों जतबो पान खालायो chini महाराजा ni मुङै जों जमा खालायनाय যতদিন পর্যন্ত chini Tiprasa ekonomiya যতদিন পর্যন্ত chini দফা মতন জায়গা जों খালাগৈ chini bubagrani lage marunai এবং খাজানি তাকুতে ভুল তিনিও जों सानानि बान्दो जे chini YTM jara tongnai जों पान खालायो chini महाराजनि बिसिंखै जों सालायनो नांनाय এবং chini जे एको जों 14 तारिख रुखा जों ब्लक डेपुटेशन रुखा प्रत्येकटा ब्लकआव जों थाङै डेपुटेशन रुखा जे chini Tiprasa एको ताक्तिमा खालायनाय অবজ্ঞান কে টেবল কত চলা চলি নাইনি এবং তিনি বুঝাবো অচলা যতদিন পর্যন্ত chini Tiprasa ekonomiya chini bubagra naro যত বুইমানকা সোশ্যাল মিডিয়াও 3 তারিখও তিনি ফোন এপিয়ার্স বাই মালাইনাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই মালাইনাই এবং দাঁতি chini অ্যাকাউন্ট जों ছাই বাকলাইনাই আমনি বাগৈ যারা YTM দंगाय যারা chini PWR দंगाय chini বুইবদল দंगाय chini যারা পার্টিনি বড় দंगाय जों যত পাল খাयो जों आंदोलन बाख्लायनाय এবং chini যে মাথা অধিকার আমরা जों সাকসেস बाख्लायनाय খাজানি তাকুতে ভুগ্র বেলাইকেনো जों পয়সা जों नुका যত দিন পর্যন্ত chini Tiprasa ekonomiya chini দফা ঘুমাই থাকায় जों তাপাকি যে জানো মাদাপারিয়া ঘুরে চাকা আমরা जों পানি থাকা যে জানো বিশ্বজিৎ দেববর্মন ফায়ার সার্ভিস বেনা বুথারকা जों পানি থাকা আমি বাগৈ जों রুতুমা তনাই তাপাকি chini ফুল chini দফানি বাগৈ जों স্যাক্রিফাইস বাকলাইনাय এবং जों যত পাল খাयो chini bubagrani lage roi chini ha chini শাসন বাকলাইনাय আমরা খায়াসা chini দফা lage marunay সাধারণ তাকুতে ভুগ্র তিনি जोंबो खादुमो जोंबो खादु खोनांगौ गोबां बादरे chini Tiprasani उपरजे अत्याचार खालामनानै ठीक न ताबो साजागौ बीजेपी बाय जों एलाय जुखा जों पावै थाखायनि जों बीजेपी बाय एलाय जुखा एकमात्र chini Tiprasa ekonomi बागै ताबोनि যদি chini Tiprasa ekonomi आंना जों बीजेपी निफ्राय गारि थांनाय एबं जों प्रमिस बाख्लायनाय जे बीजेपी जों जुदि होया आंना chini दफानि बागै दफानि साथे जों काम बाख्लायनाय एबं नांखायब्ला जों बीजेपी निफ्राय गारि थांनाय chini bubagra बावनो सावो खाजानि ताकुते भुग्र जों गिरिया जों chini दफानो chini हानो सारि टिप्रा बाख्लायनाय एबं Tiprasa रंग थांनायनि बागै जों ग्रेटा टिप्रालेन्ड जों मासारनाय गोबां बावनो सावो chini GS Pusaka chini Borobudur James Pusaka जे Tiprasa ekonomi bisko ग्रेटा टिप्रालेन्ड ग्रो होनि आर्टिकल N2 N3 आव दङ जों मा बुंनाय थांनि कोरियानि कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 2 and 3 दाम सुजातो जेबो सानाय जों ब्रह्म शिक्षा मारनाय एबं chini दफानि बागै जों ब्रह्म मारनाय एबं जों जमा मारनाय खाजानि ताकुते भुग्र आमनि बागै फान लाय जों chini दाना हिउ दंनाय दासिमबो जों स्लोगान लायका जों दानानि साकामा Tipra hawa हजलाय जों सानाय YTM नि बिसिंखै एबं YTM रंग पुया चेंनाय सारा Tipra राज्योआव आमनि बागै chini बरंगरा प्रेसिडेन्ट शासनदेव देबबर्मा बदाम सागा सारा Tipra राज्योआव एकता फैनायनि बागै 5 तारिखनि सिबिचेङो दिनै लास्ट सावगा आमनि बागै जों पास लायो chini सावन बोथोर मावफुंनाय सारा Tipra राज्योआव सेक्रेटारि Tipra लायासा chini जमा खालायनाय जमा खालायासा जों ट्रिपलनाय इनटु chini जमाना जों साक्सेस खालामनाय chini bubagrani lage दंनाय एबं chini हा chini शासन खालायनाय ग्रेटा Tipraland जे दाबि दंनाय ओ ग्रेटा Tipraland दाबिनो जों साक्सेस खालामनाय खाजानि ताकुते भुग्र आगि YTM PWR पार्टी जों जत पाल खालायो chini bubagrani lage रनाय एबं bubagrani बिसिंखै chini ग्रेटा Tipraland खालामनाय खाजानि ताकुते भुग्र जों गिरिया जों केमनि तला दंया chini bubagra बावनो सावो जों केमनि तला दंया जों सारा Tipra राज्योआव जों एक उमर थामसानि बिसिंखै ग्रेटा Tipraland Tiprasa बिसिङाव जों रखायनाय अब chini bubagrani इमा
बागै खालि बेलाय गावफोरा साला आसुना सानाय जि बुबाग्रा आइब्लक थोगुनि जों जत सिरिलायनाय